রণক্ষেত্র যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। ডার্বি বাতিলের প্রতিবাদে উত্তাল কলকাতা। আরজিকর কাণ্ডে আগে থেকেই ফুঁসছিল গোটা শহর। সেই আগুনে ঘি ঢেলে বড় ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। রবিবার বিকেলে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল বিরোধ মুছে ফেলে একজোট হয়ে প্রতিবাদে নামেন বাংলার ফুটবল প্রেমীরা। পিছিয়ে ছিল না মোহামেডান স্পোর্টিং সমর্থকরাও, তারাও এদিন এই প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। আরজিকর কাণ্ডের পাশাপাশি ডার্বি বাতিল জোড়া প্রতিবাদে এদিন সামিল হয়েছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবেও। তাকেও কার্যত পুলিশের ধস্তাধস্তির সামনে পড়তে হয়। সমর্থকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি এবং তিনি বললেন, যুবভারতীর সামনে যে পুলিশ আজ মোতায়েন করা হয়েছিল, সেই পুলিশ যদি আজকে ডার্বিতে থাকতো তাহলে নির্বিঘ্নে এই ডার্বি ম্যাচ হতো। বিস্ফোরকভাবে সংবাদ মাধ্যমের কাছে জানিয়েছেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। देखिए, एक तो आप जानते हैं कि सीजन का पहला डर्बी था ईस्ट बंगाल और मोहनबागान, और इसमें आज जितने पुलिस इस मैच को रोकने के लिए दिया गया था, और जो मैच देखने के लिए जितने सपोर्टर्स आए हुए थे उनको अरेस्ट करने के लिए आज जितने बंगाल के पुलिस को लगाया गया, उसके आधा पुलिस भी दिया जाता तो भी आज ये मैच हो पाता। तो आज वो आधा पुलिस दिया जाता। जितना पुलिस आज दिया है इस मैच को रोकने के लिए, जितना पुलिस आज दिया गया है इस मैच के डिमांड के लिए, जो आए हुए फैन को, सपोर्टर्स को अरेस्ट करने के लिए, उससे आधा पुलिस देता तो मैं समझता कि यहाँ आज ईस्ट बंगाल मोहनबागान मैच हो पाता। मैं समझता हूँ कि फुटबॉल के लिए बहुत ही निंदा की बात है ये, और मैं इसकी कट्टर निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोलकाता, जो कि फुटबॉल की हब है, इतने हज़ारों पुरुष और महिला सारे आए हैं फुटबॉल के सपोर्ट में, क्यों यहाँ के मैच जमशेदपुर जाएगा, क्यों यहाँ के मैच शिलोंग जाएगा? एक्स्ट्रा टाइम। लेटेस्ट নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।